ചേട്ടാ ഇത് നോക്കിക്കോ, ഞങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റന്റെ തീവ്ര ഫാനാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அது எவ்வளோ அவருன்னு சொல்ல தெரியாது, அறிഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്യാപ്റ്റനെ. ഇനിയും ക്യാപ്റ്റന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടാണ്. എൻ പേര് അഖിലേഷ്. ഞാൻ തമിഴ് അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ജിനോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ ഡൽഹി പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഡൽഹി പോയിട്ട് ക്യാപ്റ്റനെ ഒന്ന് കണ്ട് പ്രെയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, നീ നമസ്കാരം. ഞാൻ വന്നിട്ട് ജിനോ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൽഹി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്യാപ്റ്റനെ വന്നൊന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇല്ല, അല്ലാണ്ട് അറിയാം, സിനിമ അറിയാം, പൊളിറ്റിക്കലി അറിയാം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഉള്ളതാണ്. ഇവന്റെ പപ്പരോടൊക്കെ ഇന്ത്യ ഫുള്ള് ഫേമസ് അല്ലേ ക്യാപ്റ്റന്? നമ്മളെ കേരളത്തും ഉണ്ട് ഫാൻസ്. ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകും. സീരിയസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകും. രാവിലെ நாங்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து வரோம். என் ஃப்ரெண்டு 2 கேரளா பசங்க இருக்காங்க. நாங்கள் முதல்ல டெல்லி போக பிளான் போட்டோம். இப்போ நான் இவங்கள்ட்ட சொன்னேன், கேப்டன் ஆலயம் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு. நாங்கள் தீவிர ஃபேன் கேப்டனுக்கு இது. பின்ன பார்த்துட்டு டெல்லி போகலான்னு பிளான் போட்டோம். அதான் இன்னைக்கு இங்கே வந்துட்டோம். என்ன சின்ன வயசுலேருந்தே கேப்டன் பிடிக்கும். ஏன்னா என் அப்பா நான் பிறக்கும் போதே என் அப்பா அந்த கட்சியில் இருக்காரு. அப்போ நான் சின்ன வயசுல கேட்க ஒரு பேர் கேப்டன் தான். இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே கேப்டனை பிடிக்கும். மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுவார், பாவப்பட்டவருக்கு உதவி பண்ணுவார், ஏழைகளுக்கெல்லாம். அது சின்ன வயசுலேயே பிடிக்கும். அதுதான் நாங்களும் அதை மாதிரி கேப்டன் மாதிரி ஆகணும். ஏழைகளுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுறதுக்கும் நாங்களும் ஆசைப்படுறோம். அப்படி ஆகும். ஆமாம், டெல்லி போயிட்டுருக்கோம். ஆமாம், கேப்டனை பார்த்து கும்பிட்டுட்டு போக வேண்டி வந்திருக்கோம்.